बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं सिगरेट नोशी पे। जिस दिन मुझे सुबह के टाइम में कोई मेरी अपॉइंटमेंट्स ज़्यादा नहीं होती हैं, मैं रिलैक्स होता हूं, तो मैं अपने बच्चों को खुद स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाता हूँ। वहाँ का जो गार्ड है उससे मेरी मुलाकात होती और मैं उससे मेरी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी, मेरी मुलाकात होती थी, राब्ता होता था। तो मैंने उसको जब भी देखना सुबह को तो वो पीछे छुपा के सिगरेट पीता था और मेरे से भी पीछे कर लेता था। और जब कोई लोग आते थे, पेरेंट्स आते थे कि बच्चों को छोड़ने के लिए, तो वो जब उनसे बात करने लगता था तो सिगरेट को पीछे छुपा लेता था, लेकिन हर वक्त उसके हाथ में सिगरेट होता था। तो मैंने जब उसको इस तरीके से देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं इसको किसी वक्त बताऊं कि जो सडन डेथ है, अचानक मौत जो वाक़या होती है, उसका कॉज ज़्यादातर सिगरेट नोशी है, स्मोकिंग है। और आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जो चेन स्मोकर हैं, बाज़ दफ़ा उनके बारे में कहता है जी उनको ज़रा सी यहाँ तकलीफ़ हुई और वो उनको जल्दी से जो है वो लेकर चले गए हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल में जब गए तो उन्होंने बताया कि इसकी तो रास्ते में डेथ हो गई थी। तो मैं ये नहीं कहता कि सिगरेट नोशी ही मौत का 100% काज है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आया है कि सडन डेथ जो है ये आम तौर पर सिगरेट नोश लोगों को की रेशो ज़्यादा है इसमें। और इसकी वजह भी है, मेडिकली वजह है कि ऐसा क्यों होता है कि इनकी यही अचानक क्यों मौत होती है, जो अचानक होती है। तो इस पे तो हम इंशाल्लाह बाद में कभी डिस्कस करेंगे डिटेल से कि ये सिगरेट नोशी सडन डेथ का जो काज बनती है, इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, ब्लड के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, हार्ट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं सिगरेट नोश के जो सिगरेट नोशी करता है। तो वो हम इंशाल्लाह इस किसी और वीडियो में इसको डिटेल से बात करेंगे। लेकिन मैं जो आज बात करना चाह रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वो जो साहब थे, मेरा कई दफ़ा दिल चाहा कि मैं उनको ये चीज़ बताऊं कि ये सिगरेट नोशी जो है इसको तर्क कर दें, वरना आपके साथ कोई भी इस तरह का मिसहैप हो सकता है। लेकिन चूंकि उस वक़्त बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आ रहे होते थे और रश होता था स्कूल के बाहर, और इस तरह से वो भी मसरूफ़ था अपनी ड्यूटी में। और फिर ये है कि मैं छोड़ने के बाद दोबारा वापस ना तो बच्चों को लेने आ सकता था, ज़ाहिर है मेरी अपॉइंटमेंट्स थी पेशेंट्स के साथ, और दूसरा ये है कि मेरे पास सुबह के टाइम में भी इतना इस वाले से टाइम नहीं था कि उस वक्त वो रश है कि वो मसरूफ़ है कि मैं उससे इस तरह से बैठ कर बात कर सकूँ। लेकिन हुआ ये कि एक दिन मैं जो है ना वो गया बच्चों को छोड़ने के लिए, तो मुझे पता चला कि वो जो गार्ड है वो फौत हो गए। मेरे बच्चों ने बड़ा इसका डिप्रेशन लिया, बहुत वो परेशान हुए कि भाई हमारा गार्ड जो है वो फौत हो गया, अब नया गार्ड आ गया। बस वो तो 1-2 दिन के बाद बात आई गई हो गई, उनको तो इसका नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी बेवा मेरे पास आई और उसने कहा कि भाईजान आप मुझे कहीं कोई काम ढूंढ दें, मैं लोगों के कोई बर्तन साफ़ कर दिया करूं, कोई घरों में कोई सफाई कर दिया करूं, और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी कोई ऐसा काम मिल जाए, और मेरी बेटियां हैं उनको भी कहीं लगवा दें घरों में काम करने के लिए, क्योंकि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। थोड़ी सी तनख्वाह थी और स्कूल से भी कोई पैसा नहीं मिला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसकी जो डेथ है वो स्कूल में तो नहीं हुई है, वो घर में हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सोचने के बाद मैं परेशान हो गया कि देखें एक फर्द के साथ कितने लोगों की ज़िंदगी जो है वो बसता होती है। उसकी बीवी की ज़िंदगी वो बसता है, उसके बच्चों की ज़िंदगी वो बसता है उसके साथ, उसके बहन भाइयों की ज़िंदगी उसके साथ वो बसता है, स्कूल की ज़िंदगी, बच्चों के स्कूल में जो तलबा और तालबात पढ़ रहे हैं उनकी वो ज़िंदगी उसके साथ वो बसता है। और वो है कि सिगरेट
ایک زہر ہے, سگریٹ موت کا باعث بنتا ہے, یہ چیزیں, اور سگریٹ کینسر کا سبب بنتا ہے, یہ ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور وہ اپنی محدود آمدن سے یہ پیسے خرچ کر کے تو وہ اپنی یہ سعادت کو پورا کر رہا ہے جس میں وہ موت خرید رہا ہے. اور یہ اس کی کم علمی اور اس میں ہماری سستی اور غفلت, یہ آج اس کی جو عزت کے ساتھ اس کی بیوی گھر میں بیٹھی روزی کھا رہی تھی, اب عید شبرات پہ اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں, اس کو فطرانہ دینے کے لیے دانے اکٹھے کیے جاتے ہیں, اور وہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگتی ہے, اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ جو ایک پردہ دار خاتون کو باہر نکل کر اپنے گھر کا سرکل جو ہے وہ چلانا پڑا ہے. تو یہ کیفیت جب دیکھی جائے تو کتنی دل خراش کیفیت ہے. اور ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مل مزدور جو سارا دن مزدوری کرتا ہے, اس کو آخر پہ مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے, بمشکل اس کے گھر کا گزارا ہو رہا ہے, لیکن وہ جب اس کی شفٹ ختم ہوتی ہے تو وہ جا کر سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ قریبی کھوکھے سے یا جنرل سٹور سے یا کسی سٹور سے وہ سگریٹ خریدتا ہے, اور اس کے لمبے لمبے کش لگاتا ہے کہ جیسے جو ہے نا اس سے مجھے کوئی روح کی غذا مل رہی ہے, حالانکہ وہ اس کی روح تک کو بیمار کر رہی ہے. تو اس کے لنگز کو ڈسٹرب کر رہی ہے, اس کی صحت کو برباد کر رہی ہے, اور اتنی محدود آمدن میں وہ کرنسی کو جلا رہا ہے, اور کرنسی کے جلے ہوئے دھوئیں سے وہ اپنے اندر بیماری کو لے کر جا رہا ہے. یہ کیفیت ہے, اس میں کس طریقے سے اس کو کوئی دانش مندی کہا جا سکتا ہے. تو خدا را جو سگریٹ نوشی ہے اس کو یہ سوچ کر ہی ترک کر دیجئے کہ بھئی یہ سگریٹ جو ہے یہ پینے سے ہم اپنی زندگی کو ہی جلا نہیں رہے ہیں. جن لوگوں کی, جن مخلص افراد کی زندگی ہمارے ساتھ وابستہ ہے, ہم ان کے ساتھ بھی بے وفائی کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ کوئی محبت نہیں کر رہے ہیں کہ ہم ان سے اگر چوری بھی پیتے ہیں تو در حقیقت ہم ان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. اگر آپ کو سگریٹ ترک کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی ہومیوپیتھی کی کسی میڈیسن کی ضرورت ہو تو آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں یہ سگریٹ کی ڈیزائر بھی ختم کرتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں جو سگریٹ نہ پینے سے جو آپ کے اوپر مسائل ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, نیند کا نہ آنا, گیس کا بننا, سر کا درد کا ہونا, اور واش روم نہ جا سکنا یا قبض کا رہنا, یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ کام میں یکسوئی پیدا نہ ہونا, یا ٹینشن, پریشانی, انزائٹی کو غلط کرنے کے لیے, اس غم کو غلط کرنے کے لیے آپ سگریٹ پیتے ہیں, تو وہ بھی آپ ہم سے رابطہ کریں ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے. ان سارے مسائل کا حل ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے. ہومیوپیتھی کی ادویات سے آپ سگریٹ نوشی بھی ترک کر سکتے ہیں. آپ جو سگریٹ نوشی کو ترک کرنے سے, سگریٹ کو چھوڑنے سے جو باڈی پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ آج آپ وعدہ کریں کہ میں نے آج کے بعد سگریٹ نہیں پینی ہے. جب آپ یہ وعدہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ راستے پہ اللہ تعالیٰ خود ہی نکال دے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.